So we are basically going to start this class. This is Devasis Sahu. I welcome you all to DHC Online Academic Support Program, and we are going to start from this very beginning. That is kingdom planting. You know, dear students, in the kingdom plantae, there are plants which are eukaryotic chlorophyll-containing organisms with cellulosic cell wall, and some are partial heterotrophs, such as the insectivorous plant, for example, the bladderwort and the Venus flytrap, or some are fewer parasites, such as Coscuta. The Nirmulilota gachh jahaku ame kohuche, they are the parasitic plant, and the parasitic plant are basically is not able to produce their own food by themselves, and they have to depend upon others, and they are basically dependent upon the other plants तापर से depend करके रहते So, but our today's topic is about the pteridophytes. But before going to pteridophyte, let me clear you kingdom plantae. Biological classification जो kingdom plantae है that kingdom plantae includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Okay, so these are the things which are included in kingdom plantae, that is algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, and angiosperm. And today we are going to discuss about the number 3, that is the pteridophytes. I mean pteridophytes में start कर पाए हम समझते हैं. Recording in progress. Yes. Okay. So now let's quickly begin. We are going to start from pteridophytes, and the pteridophyte part we are going to basically talk about. They include horsetails and ferns. You have all seen the pteridophytes, yes or no? Have you seen this pteridophyte in your background, in your uh, other places like at home, your terrace रे हो नହେଲେ तुम तुमर एठी घर पाखे किछि पॉन्ड पाखे जरि कोट तुम कापे तो देखि पारथियो pteridophytes को. तो these are basically pteridophytes. They include horsetails and fawns. They are found in cool, damp, shady places, and some flourish well in sandy soil conditions. The sandy soil conditions से बालिया माटी जगह रे मन भलसे ग्रो करंती. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues. Remember, this is an important line, and a maximum time questions are asked from this segment that the plant kingdom रे ସମସ୍ତଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ରୋଲ ଅଛି ଯେମିତି algae are thallus bearing plant ସେମାନେ thallus bear କରୁଥିଲେ. The bryophytes ଆସିଲେ, bryophytes are also called as the amphibians of plant kingdom. They are the amphibian. They are placing link in between a plant, in between a aquatic plant and a terrestrial plant. ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ amphibian ହେଇକି role play କଲେ. They are present on soil, but they depend on water for the reproduction. ତ ସେମାନେ amphibian କହିଲେ. The pteridophytes come ଆସିଲେ. Pteridophytes କଣ ହେଇଗଲା ନା evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues like the xylem and the phloem. The vascular bundle जहाँ को हमें कहुचे, xylem is basically used to conduction of water, and phloem is used for the transportation of the food which were made in the leaf by the process called photosynthesis. The photosynthesis process is जो food सब formation ହେଇची, से food सब जाउची को बाटे ना food सब जाउची हमारा different organs of the plant through the phloems. If you move to in bryophytes, the dominant phase is the gametophyte. But in case of pteridophytes, the dominant phase or the main plant body is sporophyte. Please remember, by comparing bryophyte and pteridophyte, we are going to see that in the bryophytic condition, the dominant phase, like the main plant body, is जो bryophyte or plant जदि हैला, the plant जो main plant body टा gametophytic thing, that is haploid in nature. But in case of pteridophyte, the main plant body is diploid in nature. ठीक है? The main plant body is diploid in nature, that is sporophyte in nature, and it is differentiated into true root, true stem, and true leaves. आप पूर्वରୁ जो ଥିଲା ତମେ kingdom plantae जो algae विषୟରେ पढ़िଛ thallophyta, then पढ़ले तमे bryophyta, thallophyta, bryophyta, there are no true roots, no true stems, no true leaves, true କିଛି ନଥିଲା. Thallophyta means thallus bearing plants. ଏଠି କେବଳ thallus ହିଁ ଥିଲା. But in case of bryophytes, हम देखिଲେ कि ତାଙ୍କ ପାଖରେ root ନାହିଁ, but root like organisms was there.
ଯେମିତି କି ରାଇଜଏଡ୍ସ ହେଇଗଲା, they do not have root, they don't have true root, but they have root like organism that is called as rhizoid. They don't have stem, but they have stem like organism, stem like ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ organ ଟେ part ଟେ ଥିଲା। then ତାଙ୍କ ପାଖରେ leaf like appendages ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, leaf ଭଳିଆ appendages ମାନେ ବାହାରକୁ ରହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆଙ୍କ ପାଖେ କଣ ଅଛି, they have in pteridophyte they have true root, true stem, true leaf। ଆଙ୍କ body ଆଙ୍କର ଯୋଉ plant sporophytic body ଟା completely divide ହେଇଯାଇଛି, and these organs are well differentiated vascular tissues। The leaves in pteridophyte are small, that is microphiles as in Selaginella, or large, that is microphil as in fern। ତ ଏମାନେ microphil ବି ହେଇପାରିବେ, ଏମାନେ macrophil ବି ହେଇପାରିବେ। ঠিক ଅଛି, ମାଇକ୍ରୋ ୱାର୍ଡ ଯୋଉଠି ଲାଗିଲା ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ମିନ୍ସ ଟାଇନି, ମାଇକ୍ରୋ ମିନ୍ସ ସ୍ମଲ, ମାଇକ୍ରୋ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ମାନେ ଲାର୍ଜ, ଇଟ୍ସ ଅ ଲାର୍ଜ ଲିଫ୍। ତ ଏମାନେ ସ୍ମଲ ସ୍ମଲ ଲିଫ୍ ବି ହେଇପାରିବେ, ଏମାନେ ଲାର୍ଜ ଲିଫ୍ ବି ହେଇପାରିବେ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ କଣ୍ଡିସନ। ଦ ଲିଭ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ as in Selaginella, or large as macrophil as in ferns। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଠି ନା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। In your picture, in your slide, you can see the diagram of Selaginella, photo of Selaginella and ferns. You can see in Selaginella the leaves are very tiny, tiny leaves, very small leaves. But in case for fern, that तुमने देखी जो already, the fern जो तुम देख पा चुके हैं, ठीक leaves are the size of the leaf are basically large as compared to the Selaginella। Clear? तो microphyll रे example मन रखियो Selaginella, and macrophyll example मन रखियो fern। Clear? Next, so they are used for medicinal purposes। କୋଉ ବି ଜିନିଷ ପଢିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ ମେମୋରାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଇଜି ହବ। whenever you know the applications, ଆମ ପାଇଁ ସେ ପାର୍ଟଟି ବୁଝିବା, ପାର୍ଟଟିକୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବା, ପାର୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାଟା ଇଜି ହେଇଯିବ ଆମ ପାଇଁ କି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝିନି ଜାଣିନି ଖାଲି ପଢିବି ଘୋଷିବା ପାଇଁ କି then ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କଣ ନା, ଜାଣିବା ପାଇଁ କଣଟା ସତରେ ହଉଛି ନା କଣଟା ହଉନି ବୋଲି। ଯେମିତି ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ଗୋଟେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। କାଇଣ୍ଡଲି ରିମେମ୍ବର ଡିୟର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟସ୍, ଇକୋନୋମିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କଣ, ନା ଇକୋନୋମି ହଉଛି କି ଆମକୁ କେମିତି ହେଲ୍ପ କରିବ ଇନ ଗେଟିଂ ଦ ଇକୋନୋମି, ଇନ ଗେଟିଂ ଦ ମନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ, ଆମ ପଇସା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ ଇକୋନୋମିକାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ସେ କଣ କଣ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି କମର୍ସିଆଲାଇଜ କରିପାରିବା, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ କରିପାରିବା ଆମର ଫାଇଦା ପାଇଁ କି, ଆମର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ, ହେଲ୍ପ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ଇକୋଲୋଜିକାଲି ଦେଖିବି, ଇକୋଲୋଜିକାଲି ମାନେ ସେ ଆମର ପରିସଂସ୍ଥା ଉପରେ, ଆମର ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ସେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ହାଉ ଇଟ affects the ecosystem, the environment around us। The first thing ହେଲା, they are used for medicinal purposes। ଏଇ ଯୋଉ pteridophytes ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବେସିକାଲି ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ମେଡିସିନ ପର୍ପସରେ ବନେଉଛେ। ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଆମର ଯୋଉ ସଞ୍ଜୀବନୀ ବୁଟି କଥା ଶୁଣିଥିବ, ରାମାୟଣର ଷ୍ଟୋରି ତମେ ମନେ ରଖିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଆ ଯୋଉ ମାଡ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏବେ ଶରବିଦ୍ଧ କରାହେଇଥିଲା, ସେ ଶକ୍ତିଭେଦ କରାହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ମୂର୍ଛିତ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। and that time to save ଏବେ ଫିଜିକ୍ସ ନାହିଁ, ଏବେ ଅଛି ବୋଟନି। ଏଇ ସାଢେ ସାତଟା କେମିତି ଦେଖିଲାଣି? any problem? Yes, okay, dear participants, kindly okay, focus here. This is botany class, and we are studying already pteridophyte, and hereby we are studying about the economic importance of pteridophytes। तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या कहता है असला कि जो मेडिसिनल प्लांट है हम ताको यूज कर पाचे। एंड इन केस ऑफ मेडिसिनल प्लांट रे में कहा विषय देखु जे बेसिकली दे आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस सच एज जो सिलेजनाला कथा पिला तो मा कहउतली कि आकु लक्ष्मण को शक्ति बेथ टाइम रे हनुमान जो संजीवनी बूटी नहीं के आस्थिले, दैट संजीवनी इज नथिंग बट द सिलेजनाला प्लांट। दे आर यूज्ड एज सॉइल बाइंडर्स, माने माटी को बांधी के रखि पारछंती। ठीक अछि, माटी को बांधी रखिया द्वारा कौन हबे ना, सॉइल इरोजन हबनी। सॉइल इरोजन न हेले हमको अपेक्षा सॉइल मृत्तिका क्षय हबनी, मृत्तिका क्षय न हेले तके हमको इकोनॉमिकली हेल्पिंग करिवो। एंड दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल। ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट हम देखुचे, जो सब तमे फ्लावर बुके वजह सब जो गिफ्ट आइटम केबे देथिबो केबे काहाको इन बर्थडेज, इन वेडिंग एनिवर्सरीज एंड इन वेडिंग रिचुअल्स, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हिसाब रे आको हमें यूज करछे।
ତାଙ୍କର ବେସିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ମନେ ରଖିବ, they are used for medicinal purposes, they are used for soil binders, they are used as ornamental plant. Again, the sporophytes bear sporangia, and that are subtended by leaf-like appendages called as sporophylls. Remember a part ki anko je sporophytes achi, that sporophytes bear sporangia. Sporophyte pakhre ki achi? Sporangia mane achandi, and that are subtended. Subtended means ta bhitere budi ki achi na leaf-like appendages called as sporophyll. You can see in the diagram. You can look into the diagram. You will see here that is a leaf, and it is called as megaphyll. Why it is called megaphyll? Because it is having large number of leaf, large size of leaf. ये large size of leaves पाखरे कौन अच्छी ना ता पाखरे अच्छी गोटे छोटिया पार्टी ताको हम जूम करी देखिचे ता ना हैला जेतो माने स्पोर को बियर करछंदी the spores bearing leaf are called as sporophylls मन के spore bearing leaves are called as sporophylls এই স্পোরোফিল जो थिला से स्पोरोफिल्स भितरे को माने अछि ना स्पोरोफिल भितरे इमैच्योर स्पोरेंजियम माने अछंती से इमैच्योर स्पोरेंजियम भितरे पुनी कि अछि स्पोरोजिनस टिश्यू अछि आ से स्पोरोजिनस टिश्यू आगु जाय कि डिकन्वर्ट हे जिवो इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लीफ इफ इट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगु जाय कि माइक्रोस्पोर बनेबो मेल फॉर्मेशन करिवो एंड इफ इट इज अ मेगास्पोर मदर सेल से आगु जाय कि गोटे फीमेल टी कन्वर्ट हे कि फीमेल रे कन्वर्ट हबो ओवम फॉर्मेशन करिवो ठीक अछि एक सेल फॉर्मेशन करिवो तो ए स्पोरेंजियम भितरे आवर फाइनली डेवलप हबा गो जे कोन स्पोरेंजियम भितरे माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर फॉर्मेशन हबो क्लियर सर तो फर्स्ट रिमेंबर ए पार्ट रे कोन कोन अछि देखो स्पोरोफाइट डायग्राम कोन आसिला ना स्पोरोफाइट कहले ताकर एंटायर प्लांट बॉडी से बुझौची व्हिच इज डिप्लॉयड इन नेचर आ से डिप्लॉयड इन नेचर स्पोरोफाइट रे रूट भी अछि शूट भी अछि लीफ भी अछि आ यंग स्टेम भी अछि जो रूट्स माने बेसिकली दे आर जियोट्रॉपिक से माने माटी भितर रहले लीव्स और शूट पार्ट टा प्रोटोट्रॉपिक से माने एरियल पार्ट रे रहले से एरियल पार्ट जो लीफ अछि लीफ तुम देखि पारछ कि लीफ ताका भितर कोन अछि ना वेन्स एंड वेनलेट्स आर प्रेजेंट मिडल इज प्रेजेंट दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम पार्टिकल्स आर देयर टिश्यूज आर देयर एंड ए लीफ भीतर से कहा को होल्ड कर रखी सबटेंड कर रखी कहा को स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया इज अ प्लूरल वर्ड जार सिंगुलर वर्ड इज स्पोरेंजियम और जो स्पोरेंजियम माने अछंती स्पोरेंजियम माने कौन बियर करछ ना स्पोरोफाइट्स बियर करछन ता भीतर बे कौन अछि ना ता भीतर प्रेजेंट अछि हमर स्पोर्ट्स माने स्पोर्ट्स कहले रेणु जाव तो मोडिया रे कहउछ माइक्रोस्पोर्ट्स मेगास्पोर्ट्स थी जाता पार्ट तो एवरीथिंग क्लियर एनी डाउट टिल दिस डियर पार्टिसिपेंट्स एनी डाउट अबु संगम अद्यंशु महंती आयुष्मान महापात्र प्रज्ञा निवेदिता निरंजन पंडा जनता कॉलेज प्रिंसिपल जनता कॉलेज सुश्री any doubt the students till this No, sir, no doubts. okay let's now you can see in Siladenella and Ecosystem in some cases the sporophylls form distinct compact structures called as strobili or cones okay we got some okay okay Susri in some cases, sporophylls form distinct compact structures called as strobili, or you can call it as cones. And it usually code dekha jay, for example, in case of Silaginella or in case of Equisetum. Now the thing is, ଆମେ ଏଠି କଥା ପଢିଥିଲା କାହାର ନା ସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ସ କଥା ସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ସ ମାନେ କଣ ହେଇଗଲା ସ୍ପୋର ବିୟରିଂ ଲିଭ୍ସ ହେଇଗଲା ଲିଭ୍ସ ଯୋଉ ଥିଲା ଲିଭ୍ସ ଅଲରେଡି ଦି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ और मेगाफिल ये जो माइक्रोफिल ହେଇଗଲେ माइक्रोस्पोरोफिल जो ହେଇଗଲେ जोटी माइक्रोस्पोर्स माने अछि ना लीफ मान स्ट्रक्चर भी छोटे छोटे अछि हेले माइक्रोफिल हेगला लीफ मान जोटी बड़ बड़ अछंती तो जो जगह रे लीफ बड़ अछि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फर्न द लीव्स आर लार्जर इन साइज तो सेमानकर लीफ रे ही थिला ताको लीफ को हम कन्वर्ट कर देले स्पोरोफिल्स रे आ से स्पोरोफिल रे को माने रहिले स्पोरेंजिया माने रहिले आ स्पोरेंजिया रे रहिले के स्पोर्ट्स माने प्रेजेंट हेक रहिले But in case of Silaginella, you already know in the previous slide, Silaginella package leaf that is called as microphyll.
माइक्रो मीन्स एगुलो से छोटे छोटे टाइनी लीव्स अच्छे से टाइनी टाइनी लीव्स रे कुनी कुनी लीव्स रे स्पोर्ट्स मन को बियर करबाटा इजी हे परिबो नहीं ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ କମ୍ପାକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟେ ବନେଇଛନ୍ତି that is called as strobilus singular କହିଲେ strobilus and in plural it is called as strobili this is strobili ବା ସେମାନେ cones formation କରିକି ରଖିଛନ୍ତି remember ଏଇ ଜିନିଷଟି ତ କଣ ପାଇଁ କେମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଲା ନା ମାଇକ୍ରୋ ପାଖରେ ଅଲରେଡି ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ସେ ଅବିକା ତାର ସ୍ପୋର୍ଟସ କୁ ବିୟର କରି ରଖି ପାଇଲା ସ୍ପୋରୋଫିଲ ତା ନା ଆମେ ଦେଇ ପାଇଲେ ତାର ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ମାନେ ରହିଲେ ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ସ୍ମଲ୍ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ ସବୁ ଯାକ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟେ କୋନ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନିଲେ that is called as strobilus ଆଉ ଏମିତି ଗ୍ରୁପ ଅଫ strobilus ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା strobili ବୋଲି କହିବା as you can see in case of silaginella or in case of equisetum clear any doubt till this ବୁଝିପାରିଲେ ସ୍ଲାଇଡ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଲେ ସ୍ଲାଇଡରେ କଣ ହେଲା ବୋଲି ଏଠି ଜିନିଷଟି you can just text me or you can unmute yourself and answer to the question okay okay in the next segment we are going to see okay this part sporangia produce spores by meiosis sporangia ରେ କଣ formation ହବ spores ବନିବ procession ହେଲା meiosis in spore mother cells the spores germinate to give inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called as prothallus you might be thinking से एते बड़ा definition हम केमते मन रखिबो ताको मन रखिया पाई कि हमर छोटिया ट्रिक टे डिप्ले करिबा छोटा ट्रिक इन द सेंस कि जेमति कि हमें मूवी मानकर देखिचे या फिर हम आगोर जो राजा महाराजा का नाम सब शुणिचे हम से रिगार्डिंग किछ ट्राई करिबा एठी ठीक अछि आ फर्स्ट बुझिजो स्लाइड रे कोन कोन जिंस से हम कहूची बुझिया पाई द स्पोरांजिया प्रोड्यूस स्पोर्स स्पोरांजिया भितर के प्रोड्यूस हेछि स्पोर बनिछि बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड एज मियोसिस को प्रोसेस बनिछि मियोसिस आ कोठी बनिछि इन द स्पोर मदर सेल फल्स टेक्निकली बुझो पिला माने एठी कोन कहउ चाहूची Sporangia produce spores. Sporangia spores बनेइबो से स्पोर टा बनेछि किए ना स्पोर मदर सेल स्पोरांजिया भितरे को माने थिले स्पोर मदर सेल और से स्पोर मदर सेल जो है इट कैन बी माइक्रोस्पोर मदर सेल it can be megaspore mother cell you already know the plant body the main plant body the dominant phase of the pteridophyte is always diploid in nature sporophyte in nature तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर थिला से माने केमते स्पोर बनेबे ना माइक्रोस्पोर बनेबे और मेगास्पोर बनेबे से माइक्रोस्पोर हो बा मेगास्पोर हो आको बनेबा पाई के हेले ताको करियो पड़िबो गोटे सिंपल जिंस दैट इज कॉल्ड एज meiosis in nature to produce anything haploid from a diploid you want to do you always have to do the reductional cell division and reductional cell division means one and only thing that is called as meiosis तो meiosis हबो reductional cell division हबो and ଗୋଟେ diploid cell रो haploid sports ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ you need to remember the sporangia produce spores by meiosis in the spore mother cells next the spores ये जो spores माने बनिଛନ୍ତି they will germinate से spores माने कौन है आगो जाएंगे germinate हेबे to give inconspicuous that is small that is multicellular that is free living that is mostly photosynthetic thalloid gametophyte called as the prothallus যদি কথা কোন বনি বডি prothallus formation ହେଇଛି ସେ prothallus means কোন thallus means spindula like structure pro ମାନେ primitive structure ଅଛି ଆଉ ଏ ଯୋଉ prothallus structure ଟି ବନିଛି କୋन ବେସିକାଲି ନା it is a gametophyte first of all it is a gametophyte which kind of gametophyte it's a thalloid gametophyte means haploid in nature and thalloid in nature okay ये जो haploid gametophyte अछि whether it is free living or it is dependent on something so no it's free living how it is free living केमते free living ହେଇଛି ନା because it is photosynthetic एमाने photosynthetic କରି पारन photosynthesis କରି they bear chlorophyll तम अच्छा आखबे chlorophyll अछि ताले ना yes chlorophyll they do have chlorophyll that's why they are mostly photosynthetic okay so it is unicellular or multicellular now sir we are talking about the plant we are talking about pteridophyte definitely they are multicellular okay
If the multicellular, then the size is small or large? No, no, they are small in size. एमान छोटे छोटे थांती. Okay, केते छोटे थांती? ना इतने छोटे थांती जे they are inconspicuous. That means they are not clearly visible. ठीक से देखा भी जीवन इतने कुनी कुनी एमान सब थांती. तो मन रखिबा the spores जर्मिनेट करिବ ଆଉ ଜର୍ମିନେଟ କରିକି କଣ ଦବାକୁ ଯାଇକି ନା inconspicuous small multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called as the prothallus এই ପଏଣ୍ଟ ନିହାତି ମନେ ରଖିବ ଆଗକୁ ଯାଇକି ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ କ୍ଲିୟର ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ଓଡିଶାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ ତ you might be saying that is କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ but that is a right answer but that is not the right way to answer the जो giant king ଥିଲେ जो great emperor ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମେ answer ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଉପାଧି ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ରାଜାଧିରାଜ ଗଜପତି ମହାରାଜ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଲାଗିକି ଆସୁଥିଲେ ଠିକ ସେମିତି ଖାଲି ପ୍ରୋଥାଲସ୍ କହିଦେଲେ ହବନି ପ୍ରୋଥାଲସ୍ ଟି କଣ ଅଛି ନା they are the photosynthetic thalloid gametophyte. They are the inconspicuous, they are the small, they are multicellular, they're free living, they're mostly photosynthetic haloid gametophyte that is called as prothallus. We need to remember this as a tagline. Yes, any doubt in this picture, in this slide? ଆମେ ପଢିଲେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରୋଥାଲସ୍ କଥା ପଢିଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିପ୍ଲଏଡ ଅର୍ଗାନିଜମ ଟା ହାପ୍ଲଏଡ ଅର୍ଗାନିଜମ ବନୁଛି ରିପ୍ରଡକ୍ସନ କେସ ରେ so dear participants do you have any doubt till this अबु संगम अद्यांशु महांती आयुष्मान महापात्र पिलामानी किछि भी डाउट अछि कि जाएंगे शुभलक्ष्मी सुश्री पूर्वी प्रिंसिपल जनता कॉलेज No, sir. ओके now we'll see in the prothallus it requires cool damp shady places to grow आपको बढ़िया पाएंगे ठंडा जगह दरकार डैम्प एरिया दरकार shady place दरकार ग्रो करिया पाएंगे shady माने जो छाई वाला जगह दरकार also it needs water for fertilization आपको रिप्रोडक्शन करिया पाएंगे वाटर आवश्यकता अछि so the spread of photospreadophyte is limited and it is restricted to narrow geographical regions ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ହେଲେ it require water it spread to pteridophytes to limited and restricted to narrow regions ଏମାନଙ୍କୁ ବିନା ପାଣିରେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଛାଇ ଜାଗା ଦରକାର କୁଲ ଏରିଆ ଦରକାର ଡ୍ୟାମ ପ୍ଲେସ ଦରକାର ସେଡି ଏରିଆ ଦରକାର ଆଉ ତା ସହିତ ୱାଟର ବି ଦରକାର ତେଣୁ ଏତେ ସାରା ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଧିକ ଜାଗାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି and ତାଙ୍କର ଯୋଉ geographical region ଟା ନ୍ୟାରୋ ହେଇକି ଥାଏ restrict ହେଇକି ଥାଏ ଗୋଟେ କମ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି the gametophyte which is the prothallus which bear male and female sex organs called as the antheridia as well as the archegonia respectively ତାଙ୍କ ପାଇଁ antheridia ବି ଥାନ୍ତି antheridium singular is antheridium plural is antheridia ଯୋଉଟା ମାନେ male formation କରୁଛି and plural ହଉଛି archegonia or singular ହଉଛି archegonium ଯୋଉଟା କି ଆଗକୁ ଯାଇକି female gametes formation କରିବେ तो गैमेटोफाइट माने हेगला कोन गैमेटोफाइट जो माने गैमेट को बियर करछन गैमेट को प्रोड्यूस करछन लिसन जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स No. So, Prothallus requires cool, damp, shady places, as you can see, to grow. Also, it needs water for fertilization. So, the spread of pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions. And again, the gametophyte, which is the Prothallus, they bear male and female sex organs called as antheridia as well as archegonia respectively. Male ହେଇଗଲା antheridia, female ହେଇଗଲା archegonia, ଆଉ ତାର ଭିତରେ Prothallus ଭିତରେ ମାନେ ଯାଇକି ଆଗକୁ antheridium, archegonium production କରୁଛନ୍ତି। You can see in this picture ये जो heart cell structure ହେଇଛି ତଳକୁ ବାହାରି ତାର rhizoids ତ the posterior margin ଯାକ ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି rhizoids ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି
एंड ऊपर किए रहा आंथ्रेडियम रहा ता ऊपर को बाहर को माने लैटरल मार्जिन ने कुशन एपिकल नॉज एंड ग्रीन जनरल जिनस फॉर्मेशन ହେଇଛି क्लियर यू नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट ओके एंड आको रिप्रोडक्शन ପାଇଁ କି କଣ ଦରକାର ପଡିବ ଏଇ ପାର୍ଟ ରେ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ कि water is needed for transfer of the antherozoids that is the male gametes from antheridia or to the mouth of the archegonium see सबବେଳେ ଏଠି reproduction ରେ କଣ ହଉଛି ନା ଫିମେଲ ପାଖକୁ ମେଲ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ ठीक अच्छे और ସେଥିପାଇଁ କି male जो gametes ମାନେ ଅଛନ୍ତି antherozoids they need to transfer to the mouth of the archegonium and again at the antherozoid fuses with the egg in the archegonium to form the zygote और ये zygote formation ହେଇ ସାରିଲା ପରେ the zygote develops to a multicellular well differentiated sporophyte ରେ convert ହବ ये सुनो ये जो जाइगोट ଅଛି ସେ ଜାଇଗୋଟ ଆଗକୁ ଯାଇକି ମଲ୍ଟି ସେଲୁଲାର ୱେଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ରେ କନଭର୍ଟ ହବ ଆଉ ସେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଭିତରେ କୋଉମାନେ ରହିବେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ସ ମାନେ ରହିବେ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଛି ପିଲାମାନେ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ଟେରିଡୋଫାଇଟ ଦ ଡିପ୍ଲଏଡ ଦ ମେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି the dominant phase of their life is diploid in nature is sporophyte in nature ତ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଡ ରେ ବି ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ବନିବେ ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲେ କୋଉଥିରେ ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆମର ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ୍ସ ରେ ଯୋଉମାନେ ହାପ୍ଲଏଡ ଫର୍ମେସନ କରିଥିଲେ ତ ୱାନ୍ସ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ବନିଗଲା ୱାନ୍ସ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ରେ ଆମର ପ୍ରୋଥେଲସ୍ ବନେଇଦେଲେ ଆମେ ହେଠୁ ମେଲ ବନିଲା ଫିମେଲ ବନିଲା ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ କଲେ କୋଉଥିରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜନ ରେ କଣ ବନିଲା ନା ଆମର ଫ୍ୟୁଜନ ରେ ଗୋଟେ ଜାଇଗୋଟି ବନିଲା ଆନ୍ଥ୍ରୋଜଏଡ ଫ୍ୟୁଜେସ୍ ୱିଥ ଦ ଏଗ୍ ଆଉ ଏଗ୍ କୋଉଠି ଥିଲା ଆର୍କିଗୋନିୟମ ରିମେମ୍ବର ଆର୍କିଗୋନିୟମ ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ୍ ବନିଛି ଆର୍କିଗୋନିୟମ ରେ ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆନ୍ଥ୍ରୋଜଏଡ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଆନ୍ଥ୍ରୋଜଏଡ ମାନେ ସେଠି ଯାଇ ଫ୍ୟୁଜ ହେଲେ ଆଉ ଫ୍ୟୁଜ ହେଇ କଣ ବନେଇଛନ୍ତି ନା ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ କରିଛନ୍ତି ଜାଇଗୋଟ ଡେଭଲପ୍ସ ଟୁ ୱେଲ୍ ମଲ୍ଟିସେଲୁଲାର ଡିଫରେନ୍ସିଏଟେଡ୍ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଆଉ ସେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଆଗକୁ ଯାଇକି କନଭର୍ଟ ହବ ଆମର ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟେରିଡୋଫାଇଟ ରେ କନଭର୍ଟ ହବ you have to see in this picture ये ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ରୁ ବାହାରିଛି ସବୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନେ ଯାଇକି ଏବେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ କି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ପ୍ରୋଥାଲସ୍ ଟି ବନେଇଛନ୍ତି that are small inconspicuous multicellular and mostly photosynthetic free living thalloid gametophyte that is called as prothallus ସେ ପ୍ରୋଥାଲସ୍ ଆଗକୁ ଯାଇ ପୁଣି କଣ ଫର୍ମେସନ କରିବ ତା ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ପର୍ମ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ମେଲ ବନିବ ଯଦି ଓଭମ ଥିବ ଏଗ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଫିମେଲ ବନିବ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ସ୍ପର୍ମ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଆନ୍ଥ୍ରୋଜଏଡ୍ସ ମାନେ ସେଠି ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କରିକି ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯୋଉଟା ମାଉଥ ଅଫ ଦ ଆର୍କିଗୋନିୟମ ଆଣ୍ଡ ମାଉଥ ଅଫ ଆର୍କିଗୋନିୟମ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଏଗ୍ କୁ ଯାଇକି ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ୍ କୁ ଫ୍ୟୁଜ କରିବେ ଫ୍ୟୁଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଜାଇଗୋଟ ବନିବ ଆଉ ଜାଇଗୋଟ ନାଁ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଆଉ ସେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଇ ଗ୍ରୋ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଏନି ଡାଉଟ ଟିଲ୍ ଦିସ୍ ଡୁ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ଡାଉଟ okay if you don't have any doubt then I will move to the next segment and the next segment is about the Psilocybin and salvinia plant. So most of the pteridophytes produce similar kind of spores that is homosporous plant and other produce two kind of spore one is macrospore or megaspore and second is microspore or our small spore and they are called as heterosporous for example in case of Psilocybe and in case of salvinia ମନେ ରଖିବ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯୋଉ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି ଯଦି ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବନେ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ as microspores it's called a homosporous same kind of spores homo means same homo means ମନେ ରଖିବ ପାର୍ଟି homo means ଆସିଗଲା ଅବିକା ସେମ୍ କହିବା ତାକୁ ଅବିକା ଦେନ୍ ହେଟେରୋ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସିମିଲାର କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସ୍ପୋର ବନେ ଇଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ as homosporous the different kind of spore ବନେ it is called as heterosporous ଆଉ ସେ ଯୋଉ heterosporous homosporous ର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ଆସିବ ନା
होमोस्पोरस रे सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स रहिला, हेटेरोस्पोरस रे डिसिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्ट्स रहिला। डिसिमिलर पुनी दी प्रकार रहिला, वन इज मैक्रो, सेकंड इज माइक्रो। मैक्रो को हमें कौन कहते ना लार्ज, जोटा कि हमें देखुचे को जगह ना इन केस ऑफ सिलाजिनेला, इन केस ऑफ साल्विनिया हमें पार्ट को देखुचे। कैन यू सी इन दिस पिक्चर? ये पिक्चर देखि पारछ माइक्रोस्पोर्स माने केटे कुनी कुनी अछंती। अच्छा अंको कोन कोन लिखा है जो डायग्राम टी भलसे पिला माने फोकस कर। बाहर पट अछि एक्साइन, ये जो एक्साइन पार्ट टी अछि इट इज स्ट्रांग इन नेचर, इट इज रिजिड इन नेचर। कहीं कि ना पाखे स्पोरोपोलिन अछि माने बहुत हार्ड एक थांती, बहुत स्ट्रांग एक थांती कि ब्रेक कर परिबेनी। भीतर पार्ट ना हे गला इन टाइम सीड जेटा कोट अछि, गोटे हार्ड वाला कोट, गोटे सॉफ्ट वाला कोट। हार्ड वाला लेयर को हमें एक्साइन कहूचे और सॉफ्ट वाला लेयर को हमें इंटाइन बोली कहूचे। द सेंटर के रहिला न्यूक्लियस अछि, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस और से इंटाइन भीतर जो एरिया टे रहिला दैट एरिया इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म माने सेल ऑफ सेमी फ्लूइड स्ट्रक्चर टी साइटोसोल बा साइटोप्लाज्म बोलते को हम कहूचे। If you look at the megaspores, why it is called megaspores? Because its size is big, its size is large. That's why it is called as megaspores. And a megaspores ভিতরে তুমি দেখিও যদি ভিতর পট রহিলা এন্ডোস্পোর, বাহার রহিলা মেগাস্পোর, আর সেন্টার রহিলা তার নিউক্লিয়াস প্রেজেন্ট ହେଇକି ଅଛି। Now, the megaspores and the microspores, they germinate and give rise to female and male gametophytes respectively. ଏବେ ତମକୁ କହିଥିଲି mega word ଆସିଲା ମାନେ ସେ female କୁ show କରୁଛି and micro word ଆସିଲା ମାନେ ସେ male କୁ show କରୁଛି। Female is large, female is non-motile, male is small and male is motile। ये मन रखे पार्ट टी। ଆମେ ଏଇଟା ଆଲଗି ପାର୍ଟ ରେ ତମମାନେ ଅଲରେଡି ପଢେଇଥିଲେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ ରେ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन तीन प्रकार रिप्रोडक्शन थिला, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड ओगैमस। आइसोगैमस माने where the gametes are of similar size, gamete माने कोन होतनी सिमिलर साइज रे अछंती। एंड देन आसिला कहा करता अनआइसोगैमस, अनआइसोगैमस माने कोन आसिला ना अनआइसोगैमस माने gametes are of dissimilar size, असमान अछंती। देन आसिला ओगैमस, एंड ओगैमस हम कोन पढिसिले ना ओगैमस आर अ टाइप ऑफ अनआइसोगैमस where the female is larger and non-motile while the male is smaller and motile। मन रहिला? जानि पाइला कोन कहले एठी? In case of algae, three type of reproduction ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା isogamous, anesogamous, oogamous। ଏଟା କୋଉ type of reproduction ନା sexual reproduction। ତ algae ର sexual reproduction three type of reproduction ହେଇଥିଲା, isogamous, anesogamous and oogamous। isogamous ରେ similar kind of spores ଥିଲେ, anesogamous ରେ dissimilar type of spores ଥିଲେ and oogamous ରେ again dissimilar type of spores ଥିଲେ, but the female spore is larger and non-motile and the male spore is smaller and motile। ठीक से बोला। In case of pteridophytes, the megaspores and microspores, they both germinate and they give rise to female and male gametophytes respectively। The female gametophytes are retained on the parent sporophytes for variable periods। और जो female sporophyte बनिला परे से जो female gametophyte formation ହେଇची से माने free living रहिबेनी, they are retained। retained means माने रहिले सेठी कोठ रहिले on the parent sporophytes। ଆଉ एटी parent किए अछि ने parent टी female अछि। काहे कि ना मेल जो अछि मेल इज मोटाइल, तो सी जो आंथेरोजॉइड्स बनेछि सी अब उड़की कोडे आसीबो पानी रे स्विम करी कोठी आसीबो ना फीमेल लो आर्किगोनियम पाखु आसीबो। फीमेल जो आर्किगोनियम मझदार माउस से जाई पहुंचिबो, सेटु से माने एंट्री करिवे कोठी की ना टू द इनसाइड द आर्किगोनियम भीतर इनसाइड से माने एंट्री करिवे। आ एंट्री कर सेठी काहा को पाइबे ना सिंगल एग को पाइबे। द नाउ दिस सिंगल एग will go and fuse with one of the luckiest antherozoids। ये जो बहुत सारा thousands and thousands of lakhs of जाइछन्ती antherozoids माने स्विम करी जाइछन्ती, से thousands of antherozoids भितरु जो माने गोटिए luckiest antherozoids को से माने जाइके फ्यूज करिवे। ठीक अछि, कहाँ से फ्यूज करिवो ना ये जो आर्किगोनोमिक सिंगल एग टी फ्यूज करिवो। एंड वंस इट गॉट फ्यूज्ड इट विल प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड जाइगोट। ଆଉ ସେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ କୁ। ଆଉ ସେ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ଟି ବହୁତ ଟାଇମ ଯାଇକି ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିବ, ସିଏ ଅଲଗା ହବ ନାହିଁ।
and within the female gametophyte, zygotes will develop into young embryos. मन रखिबो young embryo कोठी बनुची ए क्वेश्चन आसीबो निहाती young embryo कोड फॉर्मेशन होची ना within the female gametophyte the zygotes develop into young embryos, and this event is precursor to the seed habit, and it is considered as an important step in evolution. हम जो seed formation ही नहीं कि fruit भितरे seed formation अछि आंब भितरे टाकुआ अछि ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅବିକା ଆମ୍ବ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଭିତରେ ସିଡ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସିଡ୍ ଟି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭିତରେ ଥାଏ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହାବିଟ ଟି ଯୋଉ ସିଡ୍ ବନିବାର ହାବିଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଏଇଟା ଟେରିଡୋଫାଇଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଇନ କେସ୍ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ have already seen ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ ଥାଲୋଫାଇଟା ଅଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ବ୍ରାଓଫାଇଟା ଅଛି ଦେନ୍ ଟେରିଡୋଫାଇଟା ଅଛି ଦେନ୍ ସ୍ପର୍ମାଟୋଫାଇଟା ଅଛି ସ୍ପର୍ମାଟୋଫାଇଟା କହିଲେ ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କାହା କଥା ଏଠି ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ କଥା ବୁଝଉଛେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ହାୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରେ ଯିବେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ରେ ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ଲାୱାର ବିୟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବଟ୍ ସେ ଯାଇକି ଯିବା ବେଳକୁ ଆମର ଟିକେ ଟିକେ ଏଠି ଇଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଯାଉଛି ଦେନ୍ ଥାଲୋଫାଇଟ ରେ ଥାଲୋସ୍ ବିୟରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଲୋଫାଇଟ ରୁ ଆମେ ଗଲେ କୋଉଠି ବ୍ରାୟୋଫାଇଟା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଫିବିଆନ ହେଲେ ସେମାନେ ପାଣିରୁ ବାହାରିକି ସଏଲ କୁ ଗଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଟେ ବ୍ରିଜ ଟେ ବନେଇଲେ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରୁ ରୁଟ୍ ଟ୍ରୁ ଷ୍ଟେମ୍ ଟ୍ରୁ ଲିଫ୍ ଫର୍ମେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏମାନେ ଲିଫ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଆଉ ସବୁ ରୁଟ୍ ବନେଇବା ଭିତରେ ବି ଜାଇଲେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ବନେଇଲେ ଦେ ଆର୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାସ୍କୁଲାର ଟିସ୍ୟୁଜ ଅଛି ଭାସ୍କୁଲାର ବଡଲ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଦେନ୍ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଗଲେ କୋଉଠିକି ନା ଟେରିଡୋଫାଇଟ୍ସ ହେଲା ପରେ ଆସିବ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଏଇ ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ କାହା କଥା ଆସିଲା ନା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କିଏ ନା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋଉମାନେ ନା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମସ୍ ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ରୁଟ୍ସ ରହିଲା ସିଡ୍ ରହିଲା ନେକେଡ୍ ସିଡ୍ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜିମ୍ନୋସ୍ପର୍ମ ପରେ ଆସିଲା ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଆଞ୍ଜିଓସ୍ପର୍ମ ରେ ବି କଣ ଆସିଗଲା ନା ସିଡ୍ ରୁଟ୍ ଷ୍ଟେମ୍ ଲିଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଫ୍ରୁଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅ ଥିଙ୍ଗ. So within the female gametophyte, zygote develop into young embryos, and this event is a precursor to the seed habit. It is considered as an important step in evolution. So any doubt in till this? Those No, who are sir. just joined now. Okay, Ajansu, Avinas, Fulbani Higher Secondary School, GHSS, SCPSSS. Kindly mute yourself. Only the time you have to ask question, that time you unmute yourself, and otherwise you keep yourself in mute. Okay. So here we are going to see the trade of a reproduction part. This is very very important, very crucial. ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି କି କଣଟା ଦେଖାଗଲା କଣଟା ନାହିଁ ବୋଲି ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଏଇପଟେ ପାର୍ଟରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ତ ଆମେ ଏବେ କର୍ସର ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଇ ଦିସ୍ ପାର୍ଟରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଇଏ ହେଇଗଲା କଣ ହବ ନା ଡିସିଜ୍ ପାର୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ସର ଦେଖାଯାଉଛି can you see the red color cursor
Yes, ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ବି ଏପଟେ ଶୋ କରୁଛି। Yes, now you can see ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ। ତ ଇଏ ରହିଲା ତାର କଣ ନା this part is called as the rhizome। ଆଉ ଏ ରାଇଜୋମ ରୁ କଣ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି ନା ରୁଟ୍ସ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ this is the rhizome। ଆଉ ରାଇଜୋମ ରେ ବାହାରିଛି ରୁଟ୍। ଦେନ୍ ତା ଉପରୁ କିଏ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଲିଫ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ କୁନି ବେବି ଲିଫ୍ଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଅଫକୋର୍ସ ବଡ ବଡ ଲିଫ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ମୋ କର୍ସର ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି କାଇଣ୍ଡଲି ଫୋକସ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ ପାର୍ଟ। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ଅଛି ନା ବଡ ବଡ ଲିଭ୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଲିଭ୍ସ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଡଲ୍ଟ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଏ ଆଡଲ୍ଟ ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ର ମାନେ ହେଲା କଣ ନା ଏଠି ଏମାନେ ବଡ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦିଜ ଆର୍ ଦ ଲିଫ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ଦ ମେଗାଫିଲ୍। ଏମାନେ ଯଦି ଲାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ମେଗାଫିଲ୍। ସେ ମେଗାଫିଲ୍ ଲିଫ୍ ଭିତରେ ଯଦି ସେମାନେ ସ୍ପୋର୍ସ ବିୟର କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଦେ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଆଜ ସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ସ। ରିମେମ୍ବର ଦ ଲିଭ୍ସ ଆର୍ ବିୟରିଂ ଦ ସ୍ପୋର୍ସ, that's why they are called as the sporophylls। ସେଇ ସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ କୁ ଯଦି ମୁଁ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋରସ୍ ବା ସୋରି ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସୋରସ୍ ଇନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସୋରି ଇନ୍ ପ୍ଲୁରାଲ। ଏଇ ଯୋଉ ସୋରସ୍ ଯଦି ମୁଁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିବି ସେ ମତେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। I will have this kind of picture in the screen। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୋରସ୍ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଏ ସୋରସ୍ ଭିତରେ କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଭିତରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି immature sporangium। This large part is called as immature sporangium। Inside the immature sporangium sporogenous tissues are there। Who are there? Sporogenous tissues are there। And what is the role of this sporogenous tissue? ନା sporogenous tissue ମାନେ ସେଠି ରହିକି ସେମାନେ କଣ ସେଠି କରିବେ ନା sporogenous tissue ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଫର୍ମେସନ କରିବେ କଣ ନା ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ମଦର ସେଲ୍ or megaspore mother cell। They will start forming microspore mother cell or megaspore mother cell। এই ଯୋଉ ମାଇକ୍ରୋସ୍ପୋର ହଉ ବା ମେଗାସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ କରିବେ ସେମାନେ, ସେଇ ମଦର ସେଲ୍ ମାନେ ସେ ଡିପ୍ଲଏଡ ସେଲ୍ ମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ ହେଇଯିବେ ହାପ୍ଲଏଡ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତ ଡିପ୍ଲଏଡ ସେଲ୍ ୱିଲ୍ କନଭର୍ଟ ଇନଟୁ ହାପ୍ଲଏଡ ସେଲ୍। ଆଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ନେଚର ଗୋଟେ ହିଁ ବାଟ ବନେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ବାଟର ନାଁ ହେଲା ମିଓସିସ୍। ତା ନାଁ ହେଲା ମିଓସିସ୍। ଆଣ୍ଡ ମିଓସିସ୍ ହେଲା ପରେ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ ନା ମିଓସିସ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠୁ ଆନ୍ୟୁଲର ସରିଙ୍ଗ ଭିତରେ ମାଚର ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିୟମ ଟି ଆଗକୁ ଡିଭାଇଡ କରିକି ହାପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର୍ସ ମାନେ ଫର୍ମେସନ କରିବେ। କୋଉ ସ୍ପୋର ବନିବ? ହାପ୍ଲଏଡ ସ୍ପୋର ଫର୍ମେସନ ହବ। ନାଉ this haploid spore after producing from meiosis, this haploid spore will germinate। and germinate is one बनेबे कौन young gametophyte टी बनेबे। कौन बनेले? young gametophyte। in that young gametophyte रे कौन हबा आगो जाके rhizoid formation हबा start हबा। rhizoids like root like structure appendages से बने start हेबे। and ऊपर तरह stem like structure बनेगा start हो। clear? any doubt किए किछ पचारछ किछ कहैको चाहछ dear participants? ओके। तो ये जो राइजोड फॉर्मेशन है राइजोड फॉर्मेशन है पर से राइजोड जेतेबे मैच्योर हबो एंड सो मैच्योर गैमेटोफाइट दैट इज कॉल्ड एज प्रोथैलस रे कन्वर्ट हबो। प्रोथैलस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय प्रोथैलस। प्रोथैलस में की थांती ना प्रोथैलस रे आसीला तमरा स्मॉल इनकन्सिपियस ତା ସହିତ ଥାଲଏଡ ବିୟରିଂ, ତା ସହିତ ମୋଷ୍ଟଲି ଫଟୋସିନ୍ଥେଟିକ ଫ୍ରି ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହାପ୍ଲୋଏଡ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଜ ପ୍ରୋଥାଲସ୍। ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାମେଟୋଫାଇଟ ଭିତରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଇଜୋଇଡ୍ସ ମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଛି କି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନିୟସ ଟିସ୍ୟୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନିୟସ ଟିସ୍ୟୁର ସ୍ପର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଫିମେଲ ବି ବନିବ। କୋଉଠି ମେଲ ବନିଲା କୋଉଠି ଫିମେଲ ବନିଲା ଆଉ ଦିଟା ପୁଣି ଆପସ ଫ୍ୟୁଜ କରିକି ସ୍ପର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଏଗ ଆପସ ଫ୍ୟୁଜ କରି ବନେଇଲେ ଗୋଟେ କଣ ନା ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ କଲେ। ଫିମେଲ ବନେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆର୍କିଗୋନିୟମ, ମେଲ ବନେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆନ୍ଥେରିଡିୟମ, ଆନ୍ଥେରିଡିୟମ ରେ ବନେଇବ ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ସ, ଆର୍କିଗୋନିୟମ ରେ ବନେଇବ ଏଗ ସେଲ। ଆଉ ସେ ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ କୁ ଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ କୋଉମାନେ ନା ସିଙ୍ଗଲ ଏଗ କୁ ଫ୍ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ସ ମାନେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ସ ଭିତରୁ ଯିଏ ଲକିଏଷ୍ଟ ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ ଥିବ, ଯେ ଲକିଏଷ୍ଟ ଆନ୍ଥେରୋଜଏଡ୍ସ ଥିବ ସେ ହିଁ ଯାଇକି ଫ୍ୟୁଜ କରିବ। ଫ୍ୟୁଜ କରି କଣ ବନା ଜାଇଗୋଟ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ନାଉ ଦିସ୍ ଜାଇଗୋଟ ୱିଲ୍ ମୁଭ ଆଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ ଇନଟୁ ଆନ୍ ୟଙ୍ଗ ଏମ୍ବ୍ରିଓ। ଆଉ ସେ ଜାଇଗୋଟ ହେଇଗଲା ମାନେ ଡିପ୍ଲଏଡ ହେଇଗଲା। ସି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଡିପ୍ଲଏଡ ରେ, ଡିପ୍ଲଏଡ ଚାଲିଲା। ଯୋଉଠି ମିଓସିସ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ହାପ୍ଲଏଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ହାପ୍ଲଏଡ ଚାରିଟା ଜାଗାରେ ହାପ୍ଲଏଡ ରହିଲା। ଆଉ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ହେଇଗଲା। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ହିୟର ଏଗ ପାର୍ଟ, ଆଉ ଏପଟେ ତାର ସ୍ପର୍ମ ପାର୍ଟ।
ବା ଯୋଉ ମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଦୁହେଁ ଆପସରେ ମିଶିଲେ ଆଉ ମିଶିକି ଏଠୁ ଏଗ୍ ଆଉ ଏଠୁ ସ୍ପର୍ମ ଆପସରେ ମିଶିକି ବନେଇଦେଲେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଜାଇଗୋଟ। ଦିଟା ବକ୍ସ ହେଲା, ଏଠି ମିଓସିସ୍ ପାଖରେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ରୁ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ହେଲା, ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କେସ୍ ରେ ହାପ୍ଲଏଡ୍ ରୁ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଫର୍ମେସନ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଟି ବନେଇଛି ସେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଟି ସୁଶାନ୍ତଟା ଥିଲା ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି। ସେ ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଟି ଆଗକୁ କେଜାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। yes kindly mute yourself if background noise ଜାଣିବାକୁ ଦିଅନି। ତ ସେ ଡିପ୍ଲୟଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି କନଭର୍ଟ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ଫୁଡ ଦେନ୍ ସିଟା ଦେନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଫର୍ମେସନ ହବ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେ ରୁଟ୍ ଆପେକ୍ସ ରୁ ସୁଟ୍ ଆପେକ୍ସ ବନିବ ଆଉ ସୁଟ୍ ଆପେକ୍ସ ବନି ସାରିଲା ପରେ ସୁଟ୍ ଆପେକ୍ସ ରୁ ପୁଣି ୟଙ୍ଗ ଲିଫ୍ ବାହାରିବ ରୁଟ୍ ଆପେକ୍ସ ରୁ ରାଇଜଏଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ବନିବ ଆଣ୍ଡ ସେ ୟଙ୍ଗ ଲିଫ୍ ଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଆଡଲ୍ଟ ଲିଫ୍ ବା ମ୍ୟାଚୁର ସ୍ପୋରୋଫାଇଟ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଣ୍ଡ ତଳେ ତାର ବାହାରିଗଲା କଣ ରାଇଜଏଟ୍ସ ରୁଟଲେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫର୍ମେସନ ହେଇଗଲା। This is the entire scenario. I hope you understand this picture, you understand this diagram. If you have any doubt, you can again unmute yourself or you can ask me in the chat box. कि कोर्स सारे एक पार्ट रे बुझ पाइले नहीं बोली। So पिलाମାନେ तुमे को पार्ट टा जानी पाइलनी, you can again ask me in the chat box. I'm giving you 1 minute or 2 minutes. Kindly look at this picture, look at this slide, and you can tell me which part you are hesitating और को पार्ट तुम बुझ पाइलनी कोई असुविधा रहला जदी। Yes. Any doubts till now? Okay, Abu Sangam is saying no, sir. Done. Anybody else? Anyone else wanna say something? Because after ମୁଁ question answer round କରିବାକୁ ଯାଉଛି and question answer round ରେ we are going to answer various questions. Sure. The next asila classes of pteridophytes. Pteridophytes have been classified into 4 different classes. One is like Psilopsida, Lycopsida, Spenopsida, and Pteropsida. Remember, our pteridophyte जो रहिला pteridophyte are different class अच्छी and different classes रे किए आसिला Psilopsida, Lycopsida, Spenopsida, and Pteropsida. Clear? ତ ସାଇଲୋପସିଡାରେ କୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସାଇଲୋଟୋମ ମାନେ ଆସିଲେ ଲାଇକୋପସିଡାରେ କୋଉମାନେ ଆସିଲେ ସିଲାଜିନେଲା ଲାଇକୋପୋଡିୟମ ଆସିଲେ ସ୍ପେନୋପସିଡାରେ କିଏ ଆସିଲେ ଇକ୍ୱିସିଟମ ଆସିଲେ ଆଣ୍ଟେରୋପସିଡାରେ ଡ୍ରାଇପ୍ଟେରିସ୍ ଆଡିଏଣ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଟେରିସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆସିବ ମନେ ରଖିବ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ସାଇଲୋପସିଡା ପାର୍ଟ ରହିଲା ସାଇଲୋଟୋମ ଲାଇକୋପସିଡା ରହିଲା ସିଲାଜିନେଲା ଲାଇକୋପୋଡିୟମ ସ୍ପେନୋପସିଡା ମାନେ ରହିଲେ କିଏ ସ୍ପେନୋପସିଡା ଇକ୍ୱିସିଟମ ଆଣ୍ଡ ଟେରୋପସିଡାରେ ଆସିଲେ ଡ୍ରାଇପ୍ଟେରିସ୍ ଆଡିଏଣ୍ଟମ and terrace এমান সব রহিলে okay you can take a screenshot of this picture if you want to keep it within you and after to start a question answer round we are going to start the question answer round from here only so if you have any doubt you can again ask because after we are going to start from the question answer segment yes and here it starts quick I'm waiting for your answers pteridophytes are used for dash
Yes, ପିଲାମାନେ questions questions are on screen. Pteridophytes are used for dash. Answer this question. Will answer, I'll write it over here. କୁହ କଣ ହବ କୁହ? What is going to be the answer of this question? Susri and Pranati are saying option C are correct. Yes, Susri, yes, Pranati, option C are correct. The right answer is option C. ठीक है जी, काहेंकि ना pteridophytes are used as soil binders. Pteridophytes are used for medicinal purposes, and pteridophytes are also used as ornamental plants. और जेहेतु ऑप्शन सी रे हमर तीनटा क देछि तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. Next question. The first terrestrial plant to possess vascular tissue are dash. ପ୍ରଥମ vascular plant ଯାହା ପାଖରେ କି terrestrial plant ଯାହା ପାଇଁ vascular tissue ଥିଲା ତା ନାଁ କିଏ? Bryophyte, gymnosperm, angiosperm, pteridophyte. କିଏ ହବ ସେ? Yes, Abu is saying option C. Yes, Abu Sangam. Answer is option C. Pranati, yes, option C is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question, question number 3. In pteridophytes, the main plant body is dash. In case of pteridophyte, the main plant body is whether it is a gametophyte or it is non-vascular, it is thalloid or it is a sporophyte. Yes, Abu is saying option D is the correct. Yes, option D is correct. That option D is Pranati. Option D is the correct option. Next, if you move to the question number 4, the leaves in sporophyte, in leaves in pteridophyte may be dash. The leaves in pteridophytes are maybe dash. ସେମାନେ କଣ ହେଇପାରିବେ? They may be small, maybe large, maybe vascular, maybe all of these. So she is saying small. Yes. So usually leaves ମାନେ large ଥାନ୍ତି, but in case cases ସେମାନେ small ହେଇପାରିବେ. The right answer is option A. Correct. In case of pteridophytes, yes. In case of pteridophyte, the sporophylls are born on dash. Sporophylls ମାନେ କୋଉଠି ହେଇଥାନ୍ତି? Sporophyte ରେ ହେଇଥାନ୍ତି, gametophyte ରେ ହେଇଥାନ୍ତି, roots ରେ ହେଇଥାନ୍ତି, or sporangia ରେ ହେଇଥାନ୍ତି. Question number 5. Pranati is saying option A, which is correct. The sporophytes ରେ ହିଁ ସେମାନେ formation ହେଇଥାନ୍ତି. In pteridophyte, the sporophytes are born on sporophytes. Yes, correct. Yes, Abu, answer is correct. Okay. So I hope तुम एजाएं कि सब जगह आंसर ठीक ठीक दे पारछो, क्वेश्चन तुम बुझी पारछो, but I am requesting other participants to also come and join here and answer these questions, like the Janta College principal, Janta College, and GHSS Fulbani College, Manas Bag. I am requesting all of you to kindly participate and give answer to these questions so that we will know how much you have learned, कितना मैंने पढ़िलो, कितना मैंने जानिलो. These are the part.
Next one. Questions are on screen. Take 2 minutes, prepare all the answer, then we'll go. Okay, so we are back once again. And question number one, when Priya Sai is saying question one, A to D. By the way, question head so pila mana 6, 7, 8, 9, 10 and the So So let's go with the flow. Question number six, I'm back at the in pteridophytes, the male and female sex organs are produced on dash. The male and female sex organ the code banuchi. Pteridophytes case re code banuchi. Question number six, যদি আমি দেখিবা six answer হচ্ছে option B. Yes, Purbi. Option B is correct answer. Option B is correct. କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆମର pteridophyte ରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ବନେ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ରେ ବନିବ ବିକଜ ସ୍ପୋରାଞ୍ଜିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବନଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ର ଅବୁ ଇଜ ସେଇଂ 6 ର A ହବ gametophytes no ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କି male and female sex organs male and female sex organs are produced on dash male and female sex organ जो ଅଛି okay organs ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଅବୁ ଇଜ ସେଇଂ yes organs बनिବ gametophyte जो ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ antheridium ଗୋଟେ ହେଲା archegonium yes option 6 ର A ହବ right answer yes and 7 ର answer which of the following plants are heterosporous heterosporous କିଏ ଥିଲା ଆମର Silaginus alpini ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ପୂର୍ବରୁ heterosporous ର answer ରେ Silaginus and salvinia yes Silaginus alpini are heterosporous तो अब 7 नंबर ऑप्शन डी हब करेक्ट तो 6 ର A हब 7 ର D हब करेक्ट आंसर ये सब 6 now coming to the next question in heterosporous the pteridophytes the development of the zygotes into young embryos takes place in dash if you look into the heterosporous pteridophyte the development of zygote se zygote कोठी बनुची young embryo रे को जगह रे बनिबो within the female sporophytes within the seed within the capsule within the female gametophyte देखो heterosporous अच्छी sports are different and we are talking about Silagenesis and Salvinia. Then the development of the zygote a zygote टा develop of a young embryo को और से young embryo टी कोठी बनिबो whether in the female sporophyte or in the seed or in the capsule or in the female gametophyte. See female gametophyte तो बनिबनी केबे भी आंसर ऑप्शन डी द कटिगला आईटी कैप्सूल रे भी बनिबनी पहिला फीमेल स्पोरोफाइट भी ना सीड भितरे
तो एठी आंसर हबो ऑप्शन बी। करेक्ट। ऑप्शन बी हबा करेक्ट आंसर, कहीं ना एठी सीड भितर फॉर्मेशन हबा, कारण एम्ब्रियोटी फॉर्मेशन हबा सीड, सीड भितर एम्ब्रियो थाए, जेमति ओभारी भितर ओव्यूल, ओभारी भितर जेमति ओव्यूल थाए, आ ओव्यूल भितर किए अछि ना, ओव्यूल भितर तमर जो फॉर्मेशन हबा एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबा, ठीक सेमति एठी ओभारी इज द फ्यूचर फ्रूट एंड ओव्यूल इज द फ्यूचर सीड। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम टिक क्लियर कर दवा। डन। ना question number 9 is seed habit considered an important step in evolution and is present in dash। कहा पाखे seed habit आंख भीतर present अछि? Adiantum, Selaginella, Teris, Lycopodium। Question number 9। Yes, family, question number 9। Any answer? Question number 9। Sushi is saying Teris, Abu is saying Selaginella। ना Selaginella रे हबनी, ता Teris कथा आसीबा। Option C is correct, Teris। Now question number 10, the pteridophytes are further classified into dash। टेरिडोफाइट को फर्दर हम क्लास, यस पूर्वी ऑप्शन करेक्ट थिला। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 10, टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फोर क्लासेस। चारटा क्लासेस तक हम डिवाइड कर, चारटा क्लास कौन कौन थिला हम भी रिसेंटली पढ़िथिले। कौन कौन? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। क्लियर? तो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा are the four classes present in pteridophyte। pteridophyte चारटा क्लास जो थिला, that is Psilopsida, Lycopsida, Spinopsida and Pteropsida। Clear? Again, last question it ଆସିଲା कि which of the following is not a class of pteridophyte। I hope ସମସ୍ତେ answer ଦେଇପାରିବେ question ନା। Everyone will answer this question। Priya saying option D is the correct। Yes, ଏବେ ବି recently ଆମେ ଦେଖିଲେ Priya's, congrats। କାହିଁକି? ये ସବୁ congrats। क्वेश्चन ऑप्शन ठीक अच्छे, आंसर ठीक अच्छे। वाई सो? लाइकोप्सिडा अच्छी, स्पिनोप्सिडा अच्छी, साइलोप्सिडा अच्छी, टेरोप्सिडा अच्छी, किए नहीं? ब्रायोप्सिडा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यस, ऑप्शन बी इज द, ऑप्शन डी, डी ब्रायोप्सिडा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ना क्वेश्चन नंबर 12 ରୁ 16 ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି। ସରିଗଲେ we'll wind up this class। You can go to your respective colleges, higher secondary schools for your classes। So in which pteridophytes sporophytes do not form distinct compact structures called strobili or cones? Selaginella, Equisetum, Lycopodium, Dryopteris। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରବେଲି କିଏ ବନେଇବନି? ମନେ ପଡୁଛି କହିଥିଲି ଷ୍ଟ୍ରବେଲି କୋନ୍ସ ଫର୍ମେସନ ହଉଥିଲା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମାଇକ୍ରୋ ଲିପ୍ସ ଥିଲା ସେମାନେ ବନଉଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେଗା ଫିଲ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ବନଉନଥିଲେ। ତ ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ ମେଗା ଫିଲ୍ କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା। ଲେଟ୍ସ ଗो ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ। You will see the microfill, the megafill concept। Sporophytes bear sporangia that are separated by leaf-like appendages called as sporophylls। और sporophylls मतलब भीतर in some cases sporophylls from distinct compact structure called strobili or cones। Example Selaginella, Equisetum। तो एमाने स्ट्रोबिली बनाउछन्ते, सिलाजेनेला इक्विसेटम बनाउछन्ते। तो किए बनाउनी?
ये बनौनी के जो माने बड़ बड़ लीफ थिला, बड़ बड़ लीफ कहा पाए थिला, लार्ज लीफ कहा पाए थिला। You can see in case of fern, see in a small leaf, fern negla microphyll, large leaf. So if you now come to the question, salvina रे भी बड़ा बड़ा लीफ थिला। हाँ, ऑप्शन ए एंड बी तो हबनी, सी और डी भितर आमे देखिबो। ट्रायोप्टेरिस, आडियंटम, टेरिस एमानकर बड़ बड़ लीफ अछि। यू कैन सी ट्रायोप्टेरिस हे गला, आडियंटम हे गला, टेरिस हे गला। ठीक अछि। सिलाजिनाला हबनी, लाइकोपोडियम हबनी। ए लाइकोपोडियम देखो स्ट्रोबिली अछि, कोन अछि। तो सिलाजिनाला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम ये तीनटाकर स्ट्रोबिली बा कोन प्रेजेंट अछि, काହାର नाही ना, जोटा अबे ऑप्शन में अछि देखो। Dryopteris will be the right answer. Which paila? In some pteridophytes, sporophyll do not form distinct compact structure called strobili or cones. And the right answer is option number D. Option D, तमनेला right answer, correct answer. समझ जानी पाइले हम कोई कथा कहते ଏବେ ଏଠି। କାହିଁକି ନା ସିଲାଜିନାର ଯିଏ ଅଛି ସ୍ପୋର ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍, ମାଇକ୍ରୋଫିଲ୍ ପାଖେ ତ ହବନି କେବେ। ଦେ ହାଭ ସ୍ପୋରୋଫିଲ୍ସ, ଦେ ହାଭ ଦ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଇକୋସିଷ୍ଟମ ବି ସେଇଆ, ଇଏ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଫ୍, ତା ପାଖରେ ବି କଣ ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲି ବା କୋନ୍ ଅଛି। ଲାଇକୋପୋଡିୟମ ତମକୁ ଦେଖେଇଲେ ଲାଇକୋପୋଡିୟମ ଲାଇକୋପସିଟାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରୋବିଲି ବା କୋନ୍ସ ଅଛି। क्वेश्चन ଦେଇଛି which of the following do not form distinct compact structure called as strobili or cones. Answer is option number D. Now, in pteridophyte, spores germinate to give rise to dash. Pteridophyte spore germinate କରି କଣ ବନେଇବ? आंसर कौन हबो पढ़ो, बड़ बड़ ऑप्शन देखि रहि जाओ नहीं। Inconspicuous, small but multicellular, free living, mostly photosynthetic, thalloid gametophytes called as prokaryotes. देखो इनकॉन्सिपियस करेक्ट अच्छी, स्मॉल करेक्ट अच्छी, मल्टीसेल्युलर करेक्ट अच्छी, फ्री लिविंग करेक्ट अच्छी, तापरे मोस्टली फोटोसिंथेटिक भी करेक्ट अच्छी। आउ से थायलॉइड स्ट्रक्चर बनैछन्ती, गैमेटोफाइट फॉर्मेशन करछि, नागे स्पोरोफाइट बने। दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन यस। 13 number answer thila option A, which is correct. And if you go to question number 14, in pteridophytes, gametophytes is called dash. Pteridophyte re gametophyte ko ame kon कहउथिले, ना prothallus बोली कहउथिले, correct. Question number 14 is incorrect. Option 14 the A haba answer. Then now question number 15. The spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical region, and it is due to dash. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical regions. And it a कौन पाएंगे हिट है? कौन पाएंगे? And our specific requirement is need for water for fertilization, requirement of water for mineral content in tissues, requirement of air for spore dispersal. Now all of ମନେ ପକେଇବ ଆମେ ଏଠି ପଢିଥିଲେ କାହା କଥା ନା ସ୍ପେସିଫିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନିଡ୍ ଫର ୱାଟର ଫର ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଥିଲା। ଆମକୁ ୱାଟର ଦରକାର ଥିଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ପାଇଁ କି, ଆଉ ତା ସହିତ ସ୍ପେସିଫିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ସ୍ପେସିଫିକ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟରେ କାହା କଥା ପିଲାମାନେ ଥିଲା ନା ସିଡି ଏରିଆ, କୁଲ ଏରିଆ, ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ, ଆଉ ସେଠି ଏବେ ଛାଇ ପଡୁଥିବ, ସେଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସକାଶେ ଏମାନଙ୍କ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ ନ୍ୟାରୋ ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ରିଜନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋର୍ଟ। So option A is the correct answer. Now, in pteridophytes, the dominant generation is dash. Yes, option C is correct. Diploid. Correct.
In case of pteridophyte, the dominant generation is diploid in nature. Now the last segment. In pteridophytes, phloem is without dash. आप कुछ नहीं. This is the last slide. तो एतिक हम क्वेश्चन छाड़ देले हमर आज क्लास कंप्लीट करे वाइंड अप करिवा. So Priyasa, Purbi, who has left? Look at these questions. If you can answer this question, kindly answer in the chat box. Yes, you got some answer. Purbi Singh option में pteridophyte phloem is without. किने पकड़े phloem parenchyma. Hmm. Companion cells, sieve tubes, phloem parenchyma, bast fibers. Yeah, packet नहीं. Abu is back once again. Sitansu Sekhar class सरला बेल को पिलाटी आसी पहुंची. Yes, correct. Question number 18. Prothalus represents dash. Prothalus पाखरे कौन अच्छी? Sporophytic phase in a fern, gametophytic phase in a fern, sporophytic phase in a gymnosperm, gametophyte phase in a gymnosperm. Of course, gymnosperm तो नुहे, तो option C और D तो केवे भी हबो नहीं. रहिला option A and B. And Prothalus हम already पढ़ी सारसे. Prothalus होची haploid in nature. Haploid अच्छी माने से केवे sporophyte हबो नहीं. तो option A भी cancel. तो option A cancel, option C cancel, option D cancel. The right answer is option B. Correct. Purbi answer is absolutely correct. And Abu, and your answer is also absolutely correct. Which of these is a member of vascular cryptogams? तुमको पढ़ा है नहीं cryptogams phanerogams करता, but vascular cryptogams यदि पढ़िबो, cryptogams ହେଲା ଅପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ, phanerogams ହେଲା ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦ. ତ flower ନଥିବା ବାଲା କିଏ ଆସିଲା ଏଠି vascular cryptogams रे ଆସିବ बिना flower ବାଲା bryophyte ହେଇଯିବ ତମର answer ଏଠି. pteridophyte भी some case ହେଇପାରିବ, but this is not in the segment. ତ आप ପାଇଁ ତମ ଟେନସନ ନବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ. ଏବେ ତମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କୋଉଠି pteridophytes and bryophytes differ in having dash. ତମ ପାଇଁ ଏମିତି କଣଟା different ଅଛି pteridophyte ଆଉ bryophyte ଭିତରେ? They differ in having spermatozoids, archegonia, separate gametophyte, connecting system. Will be saying option B. No. Option B ଏଠି ହବନି ପୂର୍ବୀ. ଏଠି ହବ option D ହବ. Question number 20 ଯଦି ତମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ conducting system କଥା ଆସିଲା. କାରଣ pteridophyte ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ନା vascular system ଅଛି. They are having xylem and phloem. जो xylem phloem ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସେ conducting system ଆସିବ. Question number 20 ର right answer ହବ option D. 20 number question ର answer ହବ option D. A fern differs from a moss in having dash. The fern ହେଇଗଲା ଗୋଟେ pteridophyte, moss ହେଇଗଲା ଗୋଟେ bryophyte. ଆଙ୍କ ଭିତରେ difference କଣ ଆସିଲା ନା swimming of archegonia, swimming of antherozoids, independent gametophyte, independent sporophyte. Yes. Question number 21. Option D. Yes. In case of fern, the sporophyte is independent, but in case of moss, the sporophyte is not independent, it is dependent. Yes, Abu, yes, Purbi. Both your options are correct. Question number 22. The reduction division in pteridophytes occurs in dash.
रिडक्शन डिविजन जो होची टेरिडोफाइट रे 22 नंबर क्वेश्चन। यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। कांड स्पोर फॉर्मेशन जो होची स्पोर फॉर्मेशन टाइम रे ही सेठी हम रिडक्शन रिएक्शन हबो, मेयोसिस हबो। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 24, लास्ट टू क्वेश्चंस आज क्लास और लास्ट टू क्वेश्चंस। A common characteristics between bryophytes and pteridophytes is dash. Both are vascular, both are having terrestrial habit, both require water for fertilization, independent sporophyte. देख, टेरिडोफाइट है vascular जेबे कि ब्रायोफाइट नुहे। बोथ है टेरेस्ट्रियल किंतु कंडीशन कौन हो ना टेरिडोफाइट कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल, ब्रायोफाइट स्टिल डिपेंड करছে वाटर ऊपर। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट का टेरिडोफाइट पैकेट थाए। তাহলে কমন পার্ট কোটা হয়ে গেল বোথ রিকোয়ার ওয়াটার ফর ফার্টিলাইজেশন। প্রিয়াস অপশন এ ইজ রং because pteridophytes মানে vascular নথাନ୍ତି most of the cases রে। The right answer is option number C, and that is the both require, yes Abu, you have given the correct answer. Both of them require water for fertilization. So option number C will be the correct. C is correct. Clear? And the last question of today's class, the last question of today's segment, of course, today's month, a master last class, Ajiro last class. The question है कौन ना gametophytic and sporophytic phases are independent in dash. They're having pteridophyte, bryophyte, gymnosperm, phaeophytes. Gametophytic and sporophytic phases are independent. Yes. Option A correct this time. Priyasa is correct. Everyone is correct this time. Pranati also correct answer, and Purvi also correct answer. Done. So gametophytic and sporophytic phases are independent in case of pteridophytes. So man independent है कि हाँ थी कि क्या पे dependent नहीं थी. So hereby we have completed today's class. So thank you so much for your kind attention, and we'll definitely meet again in the next segment in the next month. Yes, tomorrow is going to be your examination. Kindly go and attend the examination. Don't miss the examination. By at the end of the examination, you will definitely get a good score, and that good score will make you uh, uh, achieve your position or designation, and you will definitely go and join the offline batch. We are going to be discussed in the later classes. So thank you so much for kind attention, and we'll definitely meet again. Sukruli Higher Secondary School, Mayurbhanj, you are too late. Our class just ended right now. We are continuously taking class from 9 o'clock after the physics class. So class has been ended. Sorry for the inconvenience.